हेलो दोस्तों। फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर वो बिकम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। पाकिस्तान की तारीख की सबसे पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर डॉक्टर सारा गिल। इनके बारे में बहुत से दिलचस्प हकाइक के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले चंद हिस्ट्रियों पर नज़र डाल ली जाए। अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो उसके गुनाह करने की वजह कहीं ना कहीं लोगों से ही मुंसलिक होती है। उसके पीछे की वजह जो है वो लोग होते हैं जिसकी वजह से कोई शख्स गुनाहगार या जराइम करने पर मजबूर होता है। हालात सबके बुरे आते हैं, लेकिन उन बुरे हालात में सही फैसला करने वाला ही लेजेंड कहलाता है। सही फैसला करने वाला ही कामयाब बन जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो कभी ना कभी नाकामयाबी की उस नगर तक चले जाते हैं जहां से सिर्फ दो ही रास्ते मिलते हैं, या करो या मरो। बहुत से लोग मरने को तरजीह देते हैं, और जो लोग मरने की जगह करने को तरजीह देते हैं वही लोग कामयाब हो जाते हैं। अब ट्रांसजेंडर पैदा होना, इस पर किसी भी ट्रांसजेंडर का इख्तियार नहीं, और ना ही कोई ट्रांसजेंडर पैदा होना चाहता है। लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है जिस पर उनका कोई जोर नहीं। अब जो लोग ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, सबसे पहली बात कि उनके वालिदैन अगर उनको अपनाना भी चाहें तो ये माशरा इस तरह के ताने और इस तरह के फिक्रे कसता है कि उनके माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि वो उनको ठुकरा दें। अब हालात की तंगी या लोगों के तानों की वजह से जो माँ बाप अपनी औलाद को ठुकरा दें वो भी मेरी समझ से बाहर है। और जो माँ बाप से ठुकराए जाने के बाद बुराई का रास्ता इख्तियार कर ले, वो ट्रांसजेंडर भी मेरी समझ से बाहर है। ये लोग माना कि किसी भी फील्ड में इस बाइज्जत तरीके से काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ये किसी हद तक नामुमकिन भी है। लेकिन यही नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया है डॉक्टर सारा गिल ने, जिनको आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर होने का एजाज़ हासिल है। अब 23 साल की उम्र में डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाली ये डॉक्टर सारा गिल, इन्होंने 23 साल किस मुश्किल और किस सख्त दौर में गुजारा होगा, ये शायद यही लोग जानते हैं। हम माशरे के जो कमज़र्फ किस्म के लोग होते हैं वो कोई कमी नहीं छोड़ते इन लोगों को नीचा दिखाने में या नीचे गिराने में। लेकिन ये उनकी पुख्ता दिली थी, उनके पुख्ता इरादे थे, जिसकी वजह से आज वो एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी हैं। डॉक्टर सारा गिल, जिन्होंने JMDC कॉलेज से अपना डॉक्टर का प्रोफेशन कंप्लीट किया, यानी कि जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये एक वेलफेयर के तौर पर भी कॉलेज काम करता है। इन्होंने अपना ये जो कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री हासिल की वो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इनका दाखिला जो है वो एक मेल जेंडर के नाम से हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक या मेल या फीमेल सिर्फ दो ही पहलू रखे गए हैं। अदर अभी तक नहीं है जिसमें कोई ट्रांसजेंडर किसी भी एजुकेशनल, किसी भी सरकारी जॉब या किसी भी इदारे में काम कर सके। मेल या फीमेल तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन था जिस पर उन्होंने क्लिक करना था, तो मेल जेंडर पर फैमिली के जोर की वजह से उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब कॉलेज में दाखिला मेल जेंडर की वजह से हुआ। डॉक्टर सारा गिल लाहौर में रहती है और ये 23 साल की है। अब इन्होंने ये कहा है कि मुझे जब डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों का दौर देखना पड़ा तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे फिक्रे कसे जिसको सुनने के बाद सारी सारी रात मैं सो ना सकी। और कोई शक नहीं कि हम लोग इस किस्म की जाति को देखते ही ऐसे घटिया किस्म के फिक्रे कसना शुरू कर देते हैं जैसे ये अल्लाह की मखलूक ही नहीं। अगर आपका इस चीज़ पर बिलीव है कि सब इंसानों के अंदर अल्लाह का नूर है, जिस्म मिट्टी का और जो रूह है वो अल्लाह का नूर है, तो यकीन करें आप कभी ज़िंदगी में किसी पर कोई फिक्र नहीं कस पाएंगे। किसी के चेहरे को, किसी के चाल को, किसी के उठने बैठने के स्टाइल को आप बुरा नहीं कह पाएंगे जिस दिन आपको ये यकीन होगा कि इसके अंदर भी अल्लाह का नूर है। उन्होंने कहा, डॉक्टर सारा गिल ने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये जो इतना सख्त कदम, इतने मुश्किल तरीन दौर मैंने गुजारा है वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ये साबित करने के लिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
جو ذلت بھری زندگی ہے وہی نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم عزت اور باوقار سے بھرپور زندگی بھی گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر سارہ گل پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر بننے کا اعزاز جن کو حاصل ہے، انہوں نے پوری دنیا میں اپنے ٹرانسجینڈروں کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کی بے عزتی بھی مت کریں. اگر کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو اس کو آپ حوصلے پست بھی نہ کریں. اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے تو کسی کی برائی بھی مت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پازیٹیوٹی پورے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو پازیٹیو کریں. بہت سے لوگ ان کو صرف اور صرف نیچی جاتی اور گھٹیا قسم کے پروگرامز اور اس قسم کے فیسٹیولز کے لیے صرف ایک جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی استتو نہیں، کوئی ان کا کردار نہیں معاشرے میں. یہ صرف اور صرف ایک ٹھکرائی ہوئی کمیونٹی ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک تماچا ہے. اب آپ لوگ یہ سخت الفاظ سن کے تھوڑے حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن میرا یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، وہی لوگ صبح سے شام تک 2 نمبری کرتے ہیں ہر کام میں. اب آپ آخری نبی کے لیے جان نچھاور کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ذرا بازار سے مجھے 1 نمبر گھی، 1 نمبر چینی، 1 نمبر آٹا، 1 نمبر کوئی بھی پروڈکٹ لا کر دکھا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف پازیٹیوٹی کو انکریز کرنا ہے، پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرنا ہے. اگر آپ لوگ اچھائی دیکھیں گے، سنیں گے اور اچھائی پھیلائیں گے نہیں تو معاشرے میں آپ کو اچھائی نظر نہیں آئے گی. اگر آپ صرف اور صرف فحاشی، بے ہودگی اور گھٹیا ترین پوسٹ اور ویڈیوز کو شیئر کریں گے، ان کو لائک پروموٹ کریں گے، تو آپ لوگ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو آپ لوگوں کا ملک ہے، وہ کبھی بھی مدینہ کی ریاست بن سکتا ہے. دوسروں کو ترغیب دینے سے بہتر، کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان خود کو بہتر کر لے. حالات سب کے برے ہوتے ہیں. ان برے حالات میں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت جو انسان رکھتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے. کامیابی کو پیسے سے تولنا بند کر دیں، اپنے حالات بہتر کریں اور دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہوں تو تنگ دستی، تنگ حالات کو ٹھکرا کر ان کو پار کر کے ہی آپ لوگ کامیاب ہو سکیں گے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو میری بہت بہت مبارکباد ان کمیونٹی کو جن کے لیے ڈاکٹر سارہ گل نے اتنا مشکل وقت گزارا. تو جزاک اللہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. شب بخیر.